Morning, mahal ko. Galit na naman kayo. Yan nga ba ang kahirapan sa mga Pilipino pag sinasabihan ng totoo nagagalit? Kasi hindi naman swak sa naratibo na kinakain nyo na parang tae, di ba? Yan ngayon nakikita nyo na sa nangyari kagabi sa Senado kung bakit mahal ko si PRRD at hindi ko gusto yung mga anak niyang tanga. Kutob na lang jud ka sa imagination ana imong mahal ko jam kay wa jud kay hinigugma. Wa may nasuko nga Pilipino jam. Nalipay man ang tanan tungod sa change leadership sa Senado. Unya sa akong nahibaw ano sa tanang Pilipino ikaw ang kusog mo kaon og tai. Unya nga nung i-connect man nimo ang mga nahitabo sa Senado kang PRRD. Unya naabot ka sa iyang tulo ka anak nga mga tanga para nimo unsa man napuno kag kainggit og kasakit. Main pagkatanga no kay si Inday Sara nahimong mayor, abogada og vice presidente. Samantalang si Pulong nahimong vice mayor, congressman og si Baste vice mayor og mayor og puro tanan edukado og gihigugma sa tanang Dabawenyo ug sa tanang katawhan nga adunay pagmahal sa nasod. Asa man diha dapita ang tanga jam? Murag ikaw ang tanga kay sa imong love life lang da nagtinanga ka aw namumo ka. Unya nagtinanga pug ka giapil-apil nimo imong anak aw naapil ang imong anak sa kamalas sa imong kinabuhi. Ginoo ko jam. Ngano gyud din taong natanga ang mga anak ni Digong no nga ikaw man ang nagpamatuod sa tanang katanga nga ikaw tanga-tanga. Tabang.